ngarjo virao haraka ngarjo sa hamadu nikwe Fatiha ili rijal lisema hafaliani marhaba. Fatiha. Amin. Yo, awam jupare mana hanyu Muhammad Piero ilia jamni ke makaza Quran فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. شكرا. أبغى إنه غرجوهدا لو para vice-président wa conseil ya mji wa hai kao de représenter diaspora ancien député Umuri Omar Hassan ilia jarnike إذا فكرة أنا زليست إذا هزم بكاو إذا عشان إذا وصلي أرمي كونتينرين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كزي ما يناسي كولونيل نفربانا وزوها هايا البريزيدا وهي كونسي يمجي وهايا وزوها تو أمجونو غوبانو رانزهالي ونياسي وهي دياسبورا وفanya zinjaro mjihunu bizutarehe sha woko wanza publicité woko wanza wandoto dojozo wafanyao sha leo ripana bahyo kaya zinru zijamuhimu ngizo zinji ni conseil haya wakubali waparo wangu wajewa onese zina ukaundo za haja wao wazifanya wakubali ukazamba kwa mashili yao harmoni jahenga zijane nti ya hatu Besha haya ngasi haruma emiji kaongo na maji ya kule haruma la pompi endao hena wakati ngasi na mahakumi na shendara nzema jiayo ya instaloha haya na hizo jitahidi za diaspora afikirama walambe sate maji yayo karjata mia karjaka wana muhimu wa haya watia maji wanao keti muhimu tufanye publicity ngasi muplasivano kama ngalia mfasi ngasi na ilameri ikaonde yeshiwe ilameri hama mvune conseil haya yeyumba gaundo anona nyasi walopari watabana onde yumba ilike jumba la administration haya kabla fanya publicité kabla fanya mambo wa haka wajazoe namna hiyo yokaya ikanga wana warenda rumji hao zi
zeleziwa shaleo wakati ubadiliha zemedia zibadiliha ngebido wajue kwezi watukufu wa mjaha haya ngamjuka radhi hambwiri ukaya ya president wa conseil hambari fanya namna rojila sha tereli fanya mpaka representante ya diaspora shenzi lele ligofanya kwezi watukufu wengabu kwezi ya listi ya zindukaondo za behabano president ngojozamba material zinji ilisio zilizozilewa ni wana wa huno mjini na wana watu wa huno mjini ngabo wana watu wa huno mjini warangafu haromwa mpango wa hizo ngozi na tazo shulibano reza haja rezijao sha ikonseye haha ya batimana mjua haya rono maslaha namna ya uvumbua o wandu kaondo wa ndambio wa ramvu wa rafikira wa tomali ra waume ra washe ikahangale listi ya odondo wa hao tipia walo Paris na region parisienne won tipia ngabo ngari ambao kasi conseil ngajona na namna rojina ya usome listi hiyo shahote goni hunu ripara wa journalist no haya si conseil haya rijaronese zinrikao ndo wa rewazo hafaida humjo hayo kama ngabo zindu za lapitali ngabo zindu za likoli ngabo zindu za zilivru kao zo likoli shezo ka jangenda na bibliothèque kwese ngabo hotufuhanyu shenisha songara para na wanu programu kaya directeur wa école jaya arirongoza ngajobaliwe makhfali ni raisi wa shekai shamandilo sonesha mjo haya ngajojo haya bono njia arma dispensaire haya duonize materiali kao ndo zilabo roho yabo risokele okoleje haya raone zi materiali kao kasina idadi au kaya zirijana na mirandaro na zinane na latabu bengo minane na mbili abo hizo plus hizo kaanti razirila latabu za wanazioni jana na mirandaro na nane atazoze njire hana zona suma college abo hahari korongo ziwa ne diaspora toka waramba ukaya na muondeze nyumba yote hizo garamba ni kanyi diaspora mefikira ya directeur mon college ne conseil ngarjo hunda za nyumba zote hizo za hanyu ngabo kwezi maraba menjwa tukufu ngamkazwano ngabo ngajo para matangabano izindi babira kanza retikeleze en tant que wakala wa diaspora harmwe conseil de ligue conseil yao mjwa haya ngaramoka mrongoza na umarongoza rishia. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa marhaba aba inu ngarjela na ushirie directeur wa college yaha na tafadhali. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi tengejukufu la kuhuri awan, kwezi Monsieur Colonel Nofal, docteur, en même temps directeur, kwezi makadre wa mjo haya, kwezi wadada, kwezi wandu warishili ya wana nuwarangali ya wana. Assalamu alaikum. Tirenge, tinikosha bashin, anani ni jeni onese yofrahando niyo au kaya ngamina nyora arangwema katinaniki waze zihazi za college nafikiria mbese hazingi zifanisha hizo au kaya rizingize college shavara zingiza tuangalia rundu karjaka ya na tabloban si limatos aruma zemedia wanaama walio gonze waziwono wajibu hena mnava wakashinda na minga mshukurio au kaya oandu wakaulavu nziwe jefanyila exam hunu wakaunongonea umjwa haya yokana rihauwe mwendo wahenda ngiavo nguhajelia zirongozi badishiha au kaba saa wanazioni wajikofanya exam nanu wasome yao ngwajuhunda imana ya hizi inshallah na uonesa tena ukana sifurahi au kaya wandu watendao mjiunu wao kwa tuseza kufikiria nafikiria besenga wandu wekao yekinga jaki hatu sufanya hazi zinji yojo kile wakati mdu herabahi ndu wala duan mdu haro hawa yende harenge shaizo sidizo wazee wangu wafanya wanambio kana kansi wangali wanashwaho wafanya izahau fikra nani izahau mali wali hata warengezi hizo aba asangizo college ngiavo wo mongo ni mwika unge bidoni wafikirie bali ya yabo ngabo wajaje kango bonze ikao wondo wenyi sherumisha ho wana walo hokomori au haya okaya waunu ye video
walili matozi waparo wanyanyao walio manga ro wanama ro wajomba hangu rono zo hangu walio Faransa waambia zinongo hizo wao wajusa haina bahanu zi association haina bahanu buangalia wargemba hindu wa irenge ndiabo sina ukamle haku shando kanambe seye ikesare ndeiho na hunju hindane na kemle haukana hunju shinaifange detail ya hezindunerewa ni namna rjo kwanderzi place ni eta ya helikoli helilio ni namna rjo hanza helikoli ya maudi inshallah ikai. Wassalamu alaikum. Ewa marhaba ababa inunga rjoenda na wana president wa conseiller mji wa haya mzee wa watu joeshe simu cha mbabebe ili aje aonese kwanza makali. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Watukufu wa mji wa haya hanyoti pia abo matranyi ha mlobanu wananyasi waheza media wajabanu warione warishilie utukufu ndo hanyu nyoti pia inshallah ta'ala hadani gambeshoro ni marahaba nyu waheza media majabanu mjenu rione mrishilie hasibabu dezerongo zidu rizi fanyao leo zoko eli amande heli representant wa diaspora harma e conseiller ya Zamba sika do fanya ndongo hama sika do fanya ndongo hamanda zinu sha renda ta rinjia uvu haukaya rundu hokaya ngabwandu ko wafanywa ndongo chashi rana si nwandu alula na wotu juru watsingo fanya ndongo zinu wejawe parowanu wejawe Zamba abenge ngarjo kutahanira adiyo majavanu nano ndo alula Mkerabi baba nurinja uvu hasibabu dehelo wananyasi wandwa jina o mahala nyimano jina wafanya uze nongo zinu rinja uvu rono kake ririfanye amandu wananyasi ili wananyasi watanabahi okaya abantu ngari shukura Mwenyezi Mungu nene mayinu no waboshela marahaba abinge handani ngani mbosholo ni marahaba nyandu waheze media nano waze wahatu washida wakazanata wari wasulivanu nana yueka muhimu hakawanu wa wajibanu wa wengine kaza shida wa wasulivanu hamara abeli ngarsana utena riboshele diaspora marahaba hususu ani ndo anu walo yuha basa bashi mejogo mwani saidu tenge huni deno murima kadri sangani boshilao diaspora ya pari marahaba karando site garesitao shimejonga madam madasheha rivungue zuko ngafuma na Isufa na mjomba Dauda ngari wabashilao marahaba wondo wana hao vokao ndo walona oiho nezerongo wazifanya hunu mamiwe za hema jine za hela meri zote rongo za ndabo reziashi nano wana hao hizo wafanya wabasa parce que wana hao e conseiller haya irenge miadi ya hukaya kena ukiri su centre na hizo yakabzamanda bibada bi gendarme sikauko ukaya su centre nzima yoke juka harma etablismabili abo haya ngaba pulo maha shamizari hakahamia baada ile yakadwa bana nekani zararo haidum kinishaza ngozo zibadi si wananeza ngozo ngwa katadi hatibu hata riwasuliba c'est-à-dire ribulu su centre ya examen change fangao hamna sumaili école primaire no college hizo sikadozi wona parce que serikali wakwatitari wadola hasara tazila wa hakwai hongo wago deployer waduru mia mafundi waji wardi warumie wa security waji chamfano amade college wesa yazingiziwa majandarmo walingo wago toshayi koba akwawe mapo portail elimbigo shida opando wongutse kobaya awe conseiller haya wakubaliana hokaya ila dimuze ze salle de classe zidingo gaze rumilo hauma école primaire wa haya okerabi watsanganyene conseil wende wazundo college ile su centre kema hala kuzima
zanongozo bora zamba shamdugo ono ama wateliwaza kulia dowana hanyu walo Ulaya hususwani dowana watiti ani dowana hao walo Ulaya na wakubaba wakulia zanongo hizo idalinda hizo dokaya sawa waka ujana magodoro na zitanda shawatanganya na 168 chaises zo college watanganya na table zilomengo 804 na meza zilo numero ya 10 mukao hizo zo amenaje zo bureau na table njeu ila ndo hingo anje haze stilo yani tikazani modeli mukaya hizo zilo zinji shambe seli joshinda ngazoenda raul wandu wao ngari wa bashiramu marhaba leze fikra za hao hizo parce que si les rafikiri za nogo hulu si conseiller haya shamdu gwele wao kaya wazirenga wazambisa doa na hatu walo Paris abege ngari wa bashiramu marhaba le jitihadi hiyo ya ukaya wataizo na hizo nziani ili rijeri waswili hauma daraja hangana hino ngago shina ndivugo wandu wapia sha ngamwambia ni hokaya ngardo sana ngombe ni hokaya wanawanu ngo unambagana mzaze wawashangiria kwa mwanzo ngozinu ili wafanye za ngozinu bazinano wabda hao ni wajumba hao shanga unambagana mzaze kwa wawashangiria hao nande mwana nyasi Said Mohamed Haribu na mzaza hao apimariwa habla usufi ombo washangiria watu wanu wakaenda hata wafanya zino ngozinu vaziba no wababa hao biesu shawandu wanu ngabo amdo kubwa washashi maana ngabo bwanaidi wa madam Jasiri ngabo yisoma dai sababa kalidi ngabo ilani walinu ngabo Abdullah bin Sahamada ngabo msaidie wadi Mwanze ngabo nasifu wasana hadamu ngabo Yusufu Mohamed Toha ngabo Hasani Hamadi Mziga mgudu ngonono ngabo Pasoko Madi ngabo Muhammad Ali Hinidi ngabo Idi Amin Shangama wandu wao no wababa hao no wadaza wao ngalizidu wa bashila marhaba na giteri yao hiyo nano wasayanga mju wavumbua shayo ndo wakati mju kambina asherte ngari tabu hao ki haya shauharu mwandu wanu sina usubuti ndenge listi ilona wandu mengo bitano ni some haukayabu na mjoli bezonu wanu wake waone amasi wandu wadigoni abege hapo ngari meshau maraba ne jitihadi mwaifanya iwana hatu mlo Paris hasibabu de ziru mwarere azo ziru ngari meshau ni marahaba ranyi ruwababa hanyu ruwadaza hanyu walo hunu nuwalo iho halafu na zinu kwezi la zinu ili tukishini ndia zione ngawe 168 chaises de ziri na 84 table za place mbili na table affichage na un tableau blanc na 30 cartons de livres scolaires na zitandazira za hospitalizo pardon na itanda sha consultation na matela mfukare na makarton sita ya masque anti-covid sha habahatili wandura kane container yo sinao ripasali kartole zima hata havasa kwa jakiri wani confirme kai matsanu wayarenge ngaunayo shanga misuruka wayarenge amisuruka wayarenge ngartuenda yata abenje ndukaya zango zinu zijiri simwambani ho kazi no zoka zilofanyisha hunu mjini kawaida shale uri tamani rizifanye haufu aho mahala tunazofanyishia nyinyi msijopara na tamfikiria mabano sisi zinu kartu zijua kaya vanila dhimuri kumbe shilani warahaba shaima halahabe ya kweli hamungu na muamini yayo jumbo shilani Mwenyezi Mungu haukaya Mwenyezi Mungu ngombo hukaya eli mtu ofanya ndongo njema hata ini yaho kangu zifanyo zenongo njema zinu hasibabu Mwenyezi Mungu
Mwenyezi Mungu ndio mliva reka yafanyiwazo hakubali reka kaja zikubali sha Mwenyezi Mungu ndomliva yote maana wa haya watu ndio kubaliwa fanyaza na wengine itijoga abantu ngalifanyao kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yekaja kwao shauri kwenda wazene yao na sura mweti nika oblige rizifanye mtigo fikiri ukava zinu sikariji. Salamu alaykum. Ewa, marhaba. Wingi hao hamadi hili raziona protokoli ngarjojo haba no rinjia hospitali iliro nezindikao deza anti wa hospitali wajau wandongo jo rohabano hata college ilionde waone zilo college na nezindikao ngizo alomwa bibliothèque ya CDH. Wingi hao ngarjo mshukuriani wazee wa hatu na lazimejikao ndo mashina maringa fungu haruma mkonsiunu. Marhaba. Nano wanyanya sika au wajunda au haruma jinsi ya ulala. Shukran. Mwajelezi tilele la wangu Wewe mwana nyapurwa mani ariti tilele la wade ndio kupiri Kama nukaona polisi mmoja wao mwenye kudokaya ukachezea kweli breki kama tukawa na mwandishi stabilizeri maana kuzoea sasa umesema tunasema kitwani ashinizo 1 2 3 4 5 na mashino hula 6 7 ile kwa table de consultation Angaliswa kwa Facebook kama madeli mwana warka ngarjindo mjini haya abuyaka pendelea hafla ya ustakabadhi wa zindu za msomo na naza lapitali wenge amadeli mwanao zinde zindu za lapitali na mwanao zitanda tazimi nana wajau magodoro nana tabla ya consultation wenge angaliza tukufu wa Facebook FM waishilizi wa tukufu wa radio ya Majafari na ni radio kazi remambiano kaya ngamwanao ngarjindo mjini haya abuyaka wendelea hafla ya ustakabadhisha zindu zaliko za misomo na zindu za lapitali. Marhaba.